اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقه 21 من توندونس بلوس. 3 ادريس يوتيل باش تتعرفوا عليهم اليوم. بافيون غورمون في خير الدين الكرام، المرقوم في بومهل، بيبينيير دو كارتاج في المعلقه. بونجور تو الموند، مرحبا بكم في حلقه جديده من توندونس بلوس. احنا توا في خير الدين الكرم، على يميني لاك 2 وعلى يساري فما مقاس السكه نتاع خير الدين الكرم. البقعه اللي جبت لكم اليوم ماهيش بقعه كيما البقايا الكل، على خاطر نجيو هنا نلقاو برشا حاجات، نلقاو الباتيسري، نلقاو الكافي اي لو ريستورون اي سورتو فما لو سيل سيرفيس. بافيون غورمون سي توت ان انيفير كولينير. هنا كيما تنجم تجي تاكل حاجه تعمل عليها كيما كنت تحضر في سهريه ولا تحب تعمل ان بوفي دو كاليتي في دارك، tu t'adresses directement à l'espace traiteur du pavillon gourmand. ما نكثرش عليكم برشا، هوني عندنا شوا اي توت اي فاريي. يلا نعملوا طلب، يلا. الادريسه الاولى ريستورون باتيسري بافيون غورمون في خير الدين الكرام. دونك انت الريسبونسابل كوميرسيال نتاع بافيون غورمون، باش تحكي لنا على باز ليدي الفكره دو لانسي سو كونسيبت. داكور، مرحبا سي في بافيون غورمون. عايشك، ميرسي بور لو موخيتو sans alcool يا جماعه. Bien sûr. Bon, l'idée pavillon gourmand, donc on est un traiteur en premier lieu. On fait tout ce qui est événements, mariage, réception et tout ça. Et puis on a pensé de développer tout ça. On حابين نكون les clients معناها اللي باش يعمل réception ولا حاجه يشوفنا comment ça se passe déjà dans un seul sur place. Exactement. Qu'est-ce que vous proposez comme service, comme produit? Exactement. يذوقوا ويعملوا la dégustation. Exactement. À part ça, on a une haute gamme بالنسبة للباتيسري, pâtisserie haute couture, création par Madame Cécile Farkas, Moritel. On a pensé de mettre en valeur les gâteaux. On a fait des collections d'hiver. حبينا معناها الكليون saison hiver يلقى حاجة voilà et l'été يلقى حاجة أخرى. Mis à part les gâteaux et tout ce qui est pâtisserie هنا كيما قلت أنا نلقاو من الملح الحلو. في الملح par exemple c'est à la carte هنايا. فما on a le self. Déjà le client معناها يشوف les menus présentés. Et aussi on a les menus à la carte, les plats à la carte, les plats du jour. سمعت فما une exclusivité باش ناخذها علينا، فما حاجة جديدة باش تصير باش تتعدى. ونقولها كاينين اللي هي une prochaine ouverture. Très prochainement on a le deuxième point de vente, pavillon gourmand في المول 2. Déjà c'est exclusivité. D'accord, Inch'Allah مبروك. يعيشك, merci beaucoup. إن شاء الله نجيكم غاديك عايزين نصاوبكم. L'objectif cette année. L'objectif, bon, Habina, bon, on développe tout ça, d'accord. On va mettre en valeur les créations, les nouvelles créations. Excellent. Bah, félicitations. Merci beaucoup. Moi, je dis bon travail. Merci. Et on se retrouvera sûrement في المول, Inch'Allah, bientôt pour votre prochaine ouverture. Merci beaucoup. Merci. Merci. يا جماعه الادرسه نتاعنا الثانيه مره اخرى في البانليو سود، باش نعدكم سهله ياسر على طريق حمام نلف، على الطريق الكبير يعني، وانا ورايا تونس وهكايا كاني ماشيه لحمام نلف. جبتكم الشغوم المرقوم، هنايا تجيو تلقاو انواع المريقل بانواعها واشكالها والوانها، تو لي موتيف اي توت لي كولور، اتيبيكال اند اوريجينال. كيما تعرفوا المرقوم الي تيبيكمون تونيزيان، وتعرف ولا حاجه كبيره وتوندونس دوبي دي زاني في تونس وفي العالم الكل. ما نكثرش عليكم برشا، يلا نعملوا طلب، يلا. عسلامة. الادريسه الثانيه شوغوم المرقوم في بومهل.
نحن جينا ناكلوا شوروم مرقوم باش تحكي لنا على الفكره ليدي كومون vous avez lancé ce شوروم. مرحبا بكم قبل كل شيء مرام ومرحبا بكم في المرقوم. بنت كولي ساعه. بنت دومين وي. عايشك ميرسي موا اوسي. الفكره هي فكره الجيران عبد السلام بن اميره دوريجين سيدي بوزيد. دونك هو مغروم برشا بالاختزانه والقانين زاد مغرومه بالاختزانه. توكا حاجه واضحه هنا يدخل هنا ديريكتومون لحم يقشعر يرى الالوان يرى الزينه. سي فريمون مانيفيك سي تري سي بيان سي سا لوبجيكتيف. دونك تقابلنا وقلنا بوركوا با ما نعاودوش نحيي حاجه كيما هكا. المرقوم هو حاجه فريمون عندها برشا فالور يسابين با يقعد 100 سنه 200 سنه ما يصير له حتى شيء. قلنا اوكي تابي ما مشيتش اون شونجي دوتيليتي دونك قلنا بوركوا با ما يكونش بوف عاش ما يكونش كنابي عاش ما يكونش كاريمون سالون. سيتادير هنا اللي يجي للشغل يحب يختار لو مرقوم نتاعو اللي هما ما شاء الله vous en avez de toutes les couleurs et de tous les motifs. يختار ويقول لك تعملوا لي شنو هي لا بيس طاوله فوتوي canapé زربيه تابلو اللي هو. Bien évidemment. Vous faites du personnalisé. Bien évidemment. احنا on fait des pièces uniques à la base. يعني حاجه تلقاها مره صعيب شويه تلقاها مره اخرى. يعني مرقوم اللي انا باش نختاروا باش نلقى كاين في داري. اكزاكتومون. هي المراه التونسيه قبل كي تخدم سي هكاكا معناها تخدم حاجه اللي ما تتعاودش مره اخرى. سي با ترافاي لا شين. سي با ترافاي لا شين. وهذه الاوريجيناليتي وين وهذه الحلاوه وين. دونك حاجه كي تراها مره ما عادش تراها مره اخرى. فيها روح يعني فريمون. فيها روح. elle raconte beaucoup elle raconte des histoires انا نقول مش حكايه بركه. اوبجيكتيف احلام. اوبجيكتيف والله هو دو ريميتر ان فالور المرقوم. نحبوا يرجع الكوتيديان نتاعنا. يعطيكم الصحه. ميرسي. جو سوي رافي فريمون ديتر ايسي. مو اوسي بيان. الحاجه العربي نتاعنا وفي الطابع نتاعنا في ليدونتيتي نتاعنا et ça fait vraiment plaisir. Merci. Merci beaucoup. عايشك au plaisir. باي باي. يا جماعه احنا توا في المعلقه في المرسى. قبل ما نسكر الحلقه نتاعي نتاع اليوم حبيت نجيب العباد المغرومين باللي بلانت اي tout ce qui est jardinage les pépinières de Carthage معروفه باسم كولور جاردان. هنا نجيو نلقاو انواع لي بلانت الكل اي سورتو نلقاو جاردة ياسر مزيانه كيما تنجم تجي تقعد فيها تقرا كتابك كيما تنجم تجي تختار البلانت اللي تحب عليها اي سورتو اون تروف لو كونساي دو بروندر سوان دو نو بلانت. ما تواش عليكم برشا باش نمشيو نقابلوا مدام لا جيرونت سيفي. يلا. Look at what you done to me, changing everything I thought I knew before. الأدريسة الثالثة بيبينيير دو كارتاج في المعلقة. Need no safety, baby. Aim straight for my heart and show me how much you worth. And go ahead and wreck me, darling. Because I'm so cash and everything is yours. That you can call home if you want, if you need. Maybe I can be the face that you can call home. What have you done to me? Sylvie, alors bonjour. Bonjour Maram. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien, vous allez me raconter votre histoire avec ce très très beau jardin. On est à la pépinière de Carthage, couleur jardin. Couleur jardin. Bienvenue. Merci. Bienvenue à Tendance Plus et à tous ceux qui nous regardent. Oui, oui. Très bien, donc le concept. Notre concept ici sur Carthage, c'est offrir à nos clients un choix mais monumental puisque nous avons plus de 250 variétés de plantes méditerranéennes. Des plantes d'importation. Nous sommes une jardinerie en premier, donc poterie en résine, poterie en terre cuite, de l'engrais, des terreaux, des supports de culture et surtout du conseil. C'est le numéro 1 pour acheter des plantes, c'est le conseil. D'accord. Alors nous sommes associés avec le leader européen de la plante méditerranéenne, ce qui nous a permis d'avoir une gamme très très ouverte, très avancée. Pas seulement à Carthage, puisque maintenant nous sommes installés aussi à Sfax. Et concernant l'équipe ici, est-ce que
c'est des gens, concernant le personnel, c'est des gens qualifiés. Nous avons que des gens qualifiés, ils sont qualifiés, mais avant toute chose, ils sont formés par nous. Voilà. Parce qu'il y a des choses différentes. La Tunisie n'a pas d'école pour les jardineries. Non. Donc, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Exactement. C'est l'expérience, la pratique, plutôt que tout ce qui est théorique. L'expérience, la pratique, et puis quand même, nous sommes 7 personnes ici à Carthage, 6 à Sfax, et tout ce personnel reçoit une formation tous les mois. Vous êtes tous français? Nous sommes il n'y a que moi, il n'y a Vous que êtes moi. bienvenue, en tout Merci. cas, ça fait Merci. plaisir. Donc vous allez me parler aussi des événements. Vous participez à des événements de sensibilisation Alors nous recevons en constant, toute l'année, nous recevons des écoles avec des âges différents, pas forcément d'ailleurs des écoles françaises. C'est pour ça que j'ai besoin aussi de mes collaborateurs. Nous recevons toutes les écoles, des jardins d'enfants, les associations, de personnes âgées, des associations d'handicapés, entre autres à Sfax. Excellent. Et puis notre gros événement ici à Carthage, c'est une fois par an, les petites mains vertes. Alors là, des ateliers réservés aux enfants. Un petit peu moins aux adultes, puisque cette année on va fêter nos 50 petites mains vertes. Très bien. Et c'est quoi la date, excusez-moi si 30 avril, le 30... bientôt. Ah, c'est pour très bientôt. Très donc, bientôt. 30 avril, les petits bouzrales pour les petits ateliers d'enfants. Et les petits, hein, on ne dit pas le kbar. Objectif, Sylvie. Mon objectif ou l'objectif des pépinières de Carthage, avant toute chose, redonner à chaque Tunisienne et à chaque Tunisien sa nature. Toute cette nature appartient à chaque Tunisien, à chaque Tunisienne. Et j'ai envie qu'ils viennent ici et se disent, voilà, je suis venue faire un petit tour à Pépinière de Carthage, que j'achète ou que j'achète pas, j'ai pris mon plein de nature, j'ai pris mes couleurs. Et puis, qui sait, peut-être des plantes qui seraient susceptibles de leur donner autant de joie dans leur jardin ou sur leur balcon. Ça, c'est un Vous le dites avec les larmes aux yeux. Ah, j'adore la nature, j'aime le végétal. Et je voudrais que les gens l'aiment comme moi je l'aime. Inch'Allah. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Maram. C'était un grand plaisir. Bienvenue. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt, merci.